बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जून 2025 बरोज़ मंगल। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी पर्पल सिग्नेचर इनिशिएटिव जो माजूर लोगों की मदद कर रहा है। सऊदी अरब में डिसेबल पर्सन की केयर के लिए कायम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो 5वां पर्पल सिग्नेचर इनिशिएटिव 26 जुलाई से शुरू कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इनिशिएटिव की खास बात यह है कि इसे जुलाई के आखिरी सिग्नेचर को मुनक्कद किया जाता है। इस इवेंट के इनेकाद में हुकूमत, प्राइवेट इदारे और गैर मुनाफे बख्श तंजीमें भी शिरकत करती हैं। अथॉरिटी इस इनिशिएटिव को खुसूसी लोगों की मदद पर कारबंद रहने के साथ साथ कंपनियों को इस काम की हौसला अफजाई की पेशकश के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। इसका मतलब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिसेबल पर्सनस की शमूलियत और शिरकत को जहन में रखकर प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। ये इनिशिएटिव बतदरीज बढ़ता जा रहा है और सऊदी अरब में 3500 रिटेल स्टोर्स इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दीगर जीसीसी मुल्कों से भी खसूसी लोगों के लिए अहतियात भेजे जाते हैं। सऊदी शहरी टूरिस्ट के लिए रूस जाने लगे 6 माह में 80,000 ई वीज़े। रूस में सऊदी टूरिस्ट की तादाद में हालिया कुछ अरसे में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। इसकी बड़ी वजह अगस्त 2023 में रूस का ई वीज़ा सिस्टम है, जिसने सफ़र को नहायत आसान बना दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक 2023 में रूस जाने वाले सऊदी टूरिस्ट की तादाद सिर्फ 9,300 थी। 2024 में रूस का सफ़र करने वाले सऊदियों की तादाद 52,400 तक पहुँच गई। 570% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2025 के इब्तदाई 6 माह में सिर्फ मास्को जाने वाले सऊदी टूरिस्ट की तादाद 9,900 से ज़्यादा थी, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। रूस ने 2025 के वक्त तक सऊदी शहरियों को 80,000 से ज़्यादा ई वीज़े जारी किए हैं। रियाद, जद्दा और तमाम से मास्को के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ और जीसीसी ममालिक में रूसी और सियाहती इदारों की तशहीरी मुहिम ने भी रूस के सफ़र के रुझान को फ़रोग़ दिया। रियाद में एक ट्रैवल एजेंट ने बताया कि रूस अब सऊदी ख़ानदानों और नौजवानों के लिए मौसम गर्मा में एक मकबूल तरीन मंजिल बनता जा रहा है। मुनासिब कीमतें और दिलकश कुदरती मनाज़िर और मोतदल मौसम टूरिस्ट के लिए पुरकशिश हैं। माहिरीन का कहना है कि 2025 की दूसरी छमाही में यह रुझान बढ़ सकता है और रशियन कंपनीज ने सियाहती प्रोग्राम, सकाफती दौरे और खलीजी मार्केट के लिए मखसूस पैकेजेस भी अरबी ज़ुबान में मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली है। वज़ारत हज ने जो उम्रा ज़ायरीन या आज़मीन है उन पर जोर दिया है कि वो अपनी ज़ाती कागजात का जायज़ा लें ताकि आपके सफ़र को हमवार और महफूज बनाया जा सके। वज़ारत हज और उम्रा ने इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इस बात की तस्दीक कर लें कि डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, शुरू से लेकर आखिर तक आपका सफ़र वो हमवार बन सके। वज़ारत ने वजाहत की है कि पर्सनल डॉक्यूमेंट को ले जाना, उन्हें नुकसान से बचाना और जब दरख्वास्त पर आपसे मांगे जाएँ तो सिक्योरिटी ऑफिसर तो उन्हें पेश करना ज़रूरी है, जो सिर्फ तरीक़ाकार के पहलुओं तक ही महदूद नहीं बल्कि हाजियों के वक्त और मेहनत को बचाने और तरीक़ाकार में किसी भी तरह की ताख़ीर या रुकावट को दूर करने में भी मददगार होते हैं। वज़ारत ने तमाम आज़मीन हज से मुतालबा किया कि वह अपने डॉक्यूमेंट का जल्द अज जल्द जायज़ा लें और उन्हें एहतियात के साथ तैयार करें। किसी भी तंजीमी या लॉजिस्टिक रुकावटों से पाक अपने ईमान के सफ़र के लिए एक मुनज़्ज़म और यकीन दहानी के नतीजे को आप खुद यकीनी बनाएं। वर्ल्ड टूरिज़्म बैरोमीटर सऊदी सियाहत अखराजात में 17% इजाफा, चीन सरे फहरिस्त रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के मशावरती ग्रुप के सरबराह और यूरोपीय ट्रैवल कमीशन के एडवाइजरी बोर्ड के रुकन डॉक्टर सईद अल बतूती ने तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहती बैरोमीटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 3 माह के दौरान इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद 300 मिलियन से तजावज़ कर गई। यह अदाद-ओ-शुमार 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 14 मिलियन टूरिस्ट के इजाफे की नुमाइंदगी को ज़ाहिर करता है, जो कि 5% की शरह नमू है। सऊदी मार्केट में चीनी डिलीवरी कंपनीज और ई कॉमर्स कंपनियों के दरमियान मुकाबला तेज़ होता जा रहा है। सऊदी अरब की एक्सप्रेस डिलीवरी मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। 2 मुमताज़ चीनी ई कॉमर्स कंपनियां मुकामी मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए मुकाबला कर रही हैं।
اور میٹوان نے اپنی کیٹا فوڈ ڈیلیوری سروس شروع کرنے کے لیے 1 بلین سعودی ریال کی سرمایہ کاری کے منصوبے کا اعلان کرنے کے علاوہ بیجنگ میں قائم JD.com نے اپنی بین الاقوامی توسیعی حکم سے عملی کے حصے کے طور پر سعودی عرب میں اپنی جوائے ایکسپریس ڈیلیوری سروس کے آغاز کا انکشاف کیا۔ JD.com بڑے سعودی شہروں میں ترسیل کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، جس کا مقصد کاروبار سے کسٹمر تک مصنوعات کی منتقلی میں لگنے والے وقت کو کم کرنا اور ایک ہی دن میں ترسیل کو حاصل کرنا ہے۔ کمپنی نے سعودی عرب کے اندر ڈیلیوری اسٹیشنز کی تعداد کو بڑھانے کے علاوہ ویئر ہاؤسز، ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے سینٹرز کا ایک مربوط نیٹ ورک بھی بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ دبئی میں غیر قانونی بیڈ سپیس اور تقسیم شدہ کمروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ دبئی میں گنجان آباد علاقوں کی رہائشی عمارتوں میں غیر قانونی بیڈ سپیس اور تقسیم شدہ کمروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ کرایہ داروں کو غیر قانونی تقسیم شدہ فلیٹ چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سستی رہائش گاہوں میں مقیم پاکستانی شہریوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ خلیج ٹائمز کے مطابق کریم اور اس کا بھائی عظیم الرقہ میں 2 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں مقیم تھے جو ماہانہ 1800 درہم کرایہ ادا کرتے تھے۔ چونکہ یہ دونوں ٹیکسی ڈرائیور بھائی مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک دن میں اور دوسرا رات کو ٹیکسی چلاتا ہے، تو یہ انتظام ان کے لیے موزوں تھا اور جو ایک باقاعدہ کمرے سے زیادہ جگہ پیش کرتی تھی۔ کریم نے بتایا کہ ہم اس فلیٹ میں تقریباً 16 افراد تھے اور ہر ایک کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ یہ لگژری نہیں تھی لیکن اس نے ہمارے لیے کام کیا۔ تاہم گزشتہ ہفتے کے آخر میں اس وقت سب کچھ بدل گیا جب دبئی میونسپلٹی کی اسپاٹ انسپیکشن کے دوران دونوں بھائیوں کو فوراً اپارٹمنٹ خالی کرنا پڑا، کیونکہ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس کے ساتھ مل کر اس ماہ کے شروع میں وارننگ جاری کرنے کے بعد غیر قانونی رہائشی تقسیم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صرف 2 ماہ پہلے ہی یہاں پر منتقل ہوئے تھے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے ہمیں بتایا کہ ایسی جگہوں پر بغیر کسی پریشانی کے رہا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ رہائش مالک نے بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نوٹس لگایا گیا ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں تھا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اشارے، غیر معمولی سطح پر پہنچ کے 60 سائنسدانوں کا انتباہ۔ موسمیات سے متعلق 60 سے زائد ممتاز ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اہم اشاریے جیسے کاربن سے پیدا ہونے والی آلودگی، سمندروں کی سطح میں اضافہ اور زمین کا گرم ہونا، یہ اپنی غیر معمولی سطح تک پہنچ چکے ہیں جو پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آئے۔ ماہرین کے مطابق 2024 میں فوسل فیول جلانے اور جنگلات کی کٹائی سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ گزشتہ دہائی کے دوران ان کا سالانہ اوسطاً حجم 53.6 ارب ٹن تک پہنچا، یعنی ہر منٹ میں تقریباً 1 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ یا اس کے برابر گیسیں خارج ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ گزشتہ سال زمین کی حرارت پہلی مرتبہ 1.5 ڈگری سیلسیس کی حد سے تجاوز کر گئی۔ مزید یہ کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وہ مقدار جسے انسان اگر خارج کرے 2/3 امکان ہوتا ہے کہ ہم اس کے حد کے اندر رہیں، وہ مقدار آئندہ 2 سال میں مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ اور سائنس جرنل ارتھ سسٹم نے ایک ریسرچ وہ شائع کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تیز رفتار تبدیلی کی رفتار بذات خود اتنی ہی تشویشناک ہے جتنی درجہ حرارت اور کاربن کے اخراج میں غیر معمولی سطح کی بلندیاں خطرناک ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔